Uh, Very good afternoon. সকলোকে নমস্কাৰ আৰু আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। মোৰ নাম অমিত দত্ত আৰু শ্ৰী অৰবিন্দ সোসাইটিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সকলোকে স্বাগতম জনালো। এতিয়া আমাৰ লগত around 30+ participants কানেক্ট হৈছে। মই এবাৰ অনুৰোধ কৰিম সকলোকে যে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দি দিব so that সকলোৱে যাতে জয়েন হৈ যায় সেশনটোত। মোৰ মাতটো এনে আহি আছে নে? কোনোবা এবাৰ যদি আনমিউট কৰি কয়। মই স্যার আহি আছে স্যার। দিছে না? ওকে থ্যাংক ইউ। আমি 2-3 মিনিট অলপ অপেক্ষা কৰিম so that সকলোৱে এবাৰ জয়েন হৈ গলে তাৰ পিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। ওকে স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ। Dhanjit sir, good afternoon. Hi, good afternoon. Good afternoon, sir. আমাৰ মাজত সেহনাজ বেগম বাইদেউ আছে নে? সেহনাজ বাইদেউ জয়েন হৈছে নে? ৰছিদা বেগম বাইদেউ, জাহাংগীৰ স্যাৰ, জাহাংগীৰ হুছেইন স্যাৰ আপুনি জয়েন হৈছে নে? पूजा मैम गुड आफ्टरनून। हम थोड़ा सा समय वेट करेंगे 2-3 मिनट ताकि सभी जुड़ जाएं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे।
সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। শ্ৰী অৰবিন্দ ছ'চাইটিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই অমিত দত্ত। এতিয়া আমাৰ লগত অলমষ্ট 60+ পাৰ্টিচিপেণ্টছ কানেক্ট হৈছে। Pooja ma'am, am I audible? Yes, you are audible. ठीक है मैम। ধনজিত স্যাৰ, আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰোঁনে? স্টার্ট করে দিয়ে ভালো হবে নাকি? ভাল হ'ব ন? অলমষ্ট যেহেতু আহিব টেবল জয়েন কৰি থাকিব 60 মই ভাবো ইটস গুড এনাফ আছিলে 4-5টা ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে মোটামুটি প্ৰত্যেক ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা মিনিমাম 10জন 15জনকেতো জয়েন হৈছে। হয়। গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু যিসকল অলপ লেট জয়েন কৰোঁ তেওঁলোকেও কথাখিনি অলপ জানিব পাৰিব আৰু বা ফ্ৰেণ্ডসকলৰ অলপ ডিছকাছ কৰি ল'ব আৰু। নিশ্চয়। কিন্তু নতুনকৈ বাচ্চা থাকোঁতে আকৌ এইখিনি জয়েন কৰিছে তেওঁলোকক কোনোবা লেফ্ট কৰি দিলে তেতিয়া আকৌ কথাটো মানে উল্টা হৈ যাব। হয়। গতিকে ষ্টাৰ্টে কৰি দিয়ক। ঠিক আছে ছাৰ। চবৰ লগত এবাৰ মই চিনাকি কৰাই দিওঁ। আমাৰ মাজত আমাৰ হেড অফিচৰ পৰা পূজা দাস মেম আছে। তেখেতে এই গোটেই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাব। আজি যোনটো আমি আলোচনা কৰিম CRE প্ৰগ্ৰামটো লৈ। তো এই প্ৰগ্ৰামটো হৈছে আমাৰ প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন এটা প্ৰগ্ৰাম, তাৰে পাৰ্ট হয়। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে সম্ভৱ প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন নামটো শুনা পাইছে চাগে, কিয়নো আমি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন প্ৰগ্ৰামটো আমি কৰিছিলোঁ। 2-এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত হোৱা নাছিলে। চ' এতিয়া আমি নতুনকৈ এটা প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে CRE প্ৰগ্ৰাম। স্পেচিয়েলি যোন আমাৰ স্পেচিয়েল এডুকেটৰ হয়, যোন RCI প্ৰফেচনেলছ, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 100 পইণ্টছ এটা আৰ্ণ কৰিব লাগে। চ' তাৰে মাজত এই প্ৰগ্ৰামটোৱে দ্বাৰা আপোনালোকে 50 পইণ্টছ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, CRE পইণ্টছ। চ' এই গোটেই কথাটো কেনেকৈ আপোনালোকে পাব, কি প্ৰচেছ আছে, কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ মাজত পূজা মেম আছে। তেখেতে ধুনীয়াকৈ কথাখিনি লৈ যাব। তেখেতে ভাষা যোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো হৈছে হিন্দী ভাষা। কিন্তু আমি আমাৰ অসমত 3জন আমি আছোঁ, 3জন টিম মেম্বাৰ আছোঁ। এই প্ৰগ্ৰামটো এনেকুৱা নহয় যে আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আজিয়ে শেষ। তো গোটেই জাৰ্ণিটোত মই আৰু মোৰ কলিগছ আপোনালোকৰ লগত থাকিমেই এনি টাইম, ছাপোৰ্ট কৰিম। য'ত যি আপোনালোকক হেল্প লাগে, টেকনিকেল হেল্প লাগে বা প্ৰগ্ৰাম ৰিলেটেড হেল্প লাগে, ক'ৰবাত কিবা কুৱেৰি থাকে, ডাউট থাকে, সেইখিনি আমি আপোনালোকৰ লগত লাগি সেইখিনি আমি ছল্ভ কৰিম। চ' এতিয়া আমি আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ। আজি আমাৰ এই ডিছকাশ্যনটোত আমাৰ বৰপেটা, দৰং, ধুবুৰী, গোলাঘাট আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অলমষ্ট ক'ব পাৰি যে সকলো RCI প্ৰফেচনেলছ, স্পেচিয়েল এডুকেটাৰ্ছ, RP, যোনসকল RCIত ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তেওঁলোক আছে। আৰু স্পেচিয়েলি প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকৰ কাৰণে ডিজাইন কৰা গৈছে। চ' প্ৰথমে আমি গোটেই প্ৰগ্ৰামখিনি জানি ল'ম কি হয়, কিয়নো আপোনালোকৰ মনত এতিয়া কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হ'ব, কি হ'ব নহ'ব, কেনেকৈ আমি পাম পইণ্টছখিনি, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এই গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমত আমি অলপ জাৰ্ণিটো জানি ল'ম যে প্ৰজেক্ট ইনক্লুজনটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি হয়। তাৰপিছত আমি CRE প্ৰগ্ৰামটোলৈ মুভ কৰিম। আৰু শেষত আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি ডাউট থাকে, প্ৰশ্ন থাকে, এই আলোচনা চক্ৰটোৰ মাজতে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব। তাৰ পিছতো যদি কিবা কুৱেৰিজ, ডাউট থাকে, তো আমি এটা গ্ৰুপো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। এই কেইখন জিলাৰ সকলো DPO ছাৰ বাইদেউ আমাৰ লগত সেইটো গ্ৰুপত আছে। চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকক যে আপোনালোকৰ যোনটো টিম মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোককো সেই গ্ৰুপটোত জইন কৰাই ল'ব, চ' ডেট তেওঁলোকৰ কিছুমান কুৱেৰিজ যদি ইন ফিউচাৰ ৰেইজ হয়, তেওঁলোকে সেই হোৱাটছএপৰ মাধ্যমত যাতে আমাক সেই কুৱেৰিজখিনি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ সমাধানখিনি যাতে আমি তৎক্ষণাত দিব পাৰোঁ। চ' আমি আৰু এতিয়া বেছি পলম নকৰোঁ, অলমষ্ট 2:10 হৈ গৈছে। চ' মই এতিয়া হেণ্ড অভাৰ কৰিম পূজা মেমৰলৈকে। চ' মেমে এইটো হিন্দী ভাষাত ল'ব। চ' আই বিলিভ আপোনালোক সকলোৱে কথাখিনি বুজিব পাৰিব। তাৰ মাজত যদি কিবা থাকে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব, সেইখিনি মই চেষ্টা কৰিম সেইখিনি আনচাৰ কৰিবৰ কাৰণে। सो पूजा मैम, ऑलमोस्ट सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैम।
थैंक यू सो मच अमित जी। आपने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, ओवरव्यू दे दिया हमारे प्रोग्राम का, एंड जितने भी हमारे बीच में आरसीआई प्रोफेशनल्स ज्वाइन हैं एंड ऑफिसर्स, मैं आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करना चाहूँगी। और मैं पूजा, श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से मैं जुड़ी हुई हूँ, एंड बेसिकली आज मैं आपको सीआरई प्रोग्राम के बारे में बताऊँगी। तो हमारे ऐप में कुछ मंथ पहले ये सीआरई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, एंड आई डेफिनेटली नो कि आप लोगों को जानना है कि क्या ये प्रोग्राम है, ड्यूरेशन क्या है, कितने पॉइंट्स मिलेंगे, कैसे होगा, वो सब कुछ आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ द सेशन आई होप आप सबको एक क्लैरिटी मिले। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड ये एक प्रोजेक्ट इंक्लूजन का पार्ट है, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन श्री अरविंदो सोसाइटी का एक पार्ट है। तो श्री अरविंदो सोसाइटी के बारे में एज यू ऑल नो, मुझे पता है आप सबको पहले से पता होगा, फिर भी एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। श्री अरविंदो सोसाइटी एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर पुडुचेरी में है, और हमारे जो ब्रांचेस है वो 300 प्लस सेंटर्स एंड ब्रांचेस है अक्रॉस 7 कंट्रीज। डिफरेंट प्रोग्राम्स में हम काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट में हो। एजुकेशन हमारा मेन जो हमारा सेक्टर है वो आप कह सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है रूपांतर, एजुकेशन के अंडर हमें रूपांतर प्रोग्राम है, उसी के अंदर आता है ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन। अब श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट इंक्लूजन एंड सीआरई प्रोग्राम के बारे में बात करने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक है जो मैं आपके समक्ष प्रेजेंट करना चाहूँगी। भारत में जनगणना हुई थी 2011 में, सेंसस 2011 में। तब ये पाया गया कि 2.68 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं इन इंडिया। एंड अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें, मींस अंडर 19 ईयर्स तक के बच्चों की बात की जाए, तो 78 लाख चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं इन इंडिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनमें से तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं, और ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं स्कूल, आधी पढ़ाई उनकी ऐसी ही रह जाती है। तो आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को इनके कंसर्न्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एंड ये डेटा जो आप देख रहे हैं, ये तो उस समय की बात है जब पीडब्ल्यूडी एक्ट ने सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया था। अब ये काउंट बढ़ चुका है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आप लोग भी एक ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काउंट भी कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा, ये जो डेटा है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज एंड कंसर्न है हमारे सामने कि इन बच्चों के साथ क्या करना है जिनमें ऐसी डिफिकल्टीज है, इन बच्चों के साथ कैसे क्या काम करना है। तो इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एंड जितने भी आरसीआई प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आप को अपस्किलिंग रखे, वो अपने आप को डेवलप करे, वो बहुत ज़रूरी है। और इंक्लूसिव एजुकेशन और इन बच्चों के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट के भी कुछ नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं। आप लोग आज से प्रोफेशनल से आप लोगों को ये सारे नॉर्म्स पता होंगे, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, कि किसी बच्चे को भी अब एजुकेशन से हम डिनाई नहीं कर सकते, वो उनका राइट है, वो एजुकेशन से उन्हें कोई भी नहीं मना कर सकता। यूएनसीआरपीजी के द्वारा जो बात की गई है कि फुल पार्टिसिपेशन हो इन बच्चों का और इनके लिए सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो सके, इस पे इंडिया ने भी साइन किया है, हम भी काम कर रहे हैं अब इसी बात पर। एनईपी 2020 तो पूरी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करती है, वो तो बात करती है फ्लेक्सिबल टीचिंग की एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग की, यूटीएल जिसे हम कहते हैं। और इन सब की ज़रूरत क्या है, ये जो नॉर्म्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि भारत में, इंडिया में डाइवर्स लर्निंग नीड्स के बच्चे हैं, और हर बच्चे का अपना अलग डाइवर्स लर्निंग नीड्स होता है। तो उनको समझना, उन बच्चे को पार्टिसिपेट करे, वो ड्रॉप आउट ना हो, उनको पूरी एजुकेशन मिल सके, साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, और इन सभी पे काम कर रहा है एनईपी 20, आरटीई, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन, इनके जो नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं, इन सभी बातों पर फोकस करते हुए ही प्रोजेक्ट इंक्लूजन काम करता है। हमारा मकसद ही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाना। प्रोजेक्ट इंक्लूजन सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था 2016 में लॉन्च हुआ था, हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया था 2016 से लेकर, तो हमने 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पे हमने कवर किया था। मीन्स तभी प्रोग्राम डिजिटल नहीं था, तब हम फिजिकली टीचर्स तक हम जाते थे।
एंड वहाँ पे हमने 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर किया था। 20,000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था एंड वही 20,000 रेगुलर क्लासरूम टीचर्स ने अपने क्लास में से 18,000 तक बच्चों को, ऐसे उनको डाउट था इन 18,000 बच्चों में कि शायद ये भी कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के प्रॉबेबल केसेस तो नहीं है, छिपी हुई अक्षमता। और जब हमारे एक्सपर्ट टीम ने साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया तो पाया 6,600 कंफर्म एनडीडी के केसेस। तो ये उस समय की बात है जब हम फिजिकली टीचर्स तक हम जाते थे, 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग उनकी हुआ करती थी। फिर हमने अपने प्रोग्राम को डिजिटलाइज किया 2020 के बाद, क्योंकि कोविड भी आ गया था, ग्राउंड लेवल पे भी पॉसिबल नहीं था और हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक हम एक्सेसिबल होना चाहते थे। और उसके लिए हमने क्या किया, डिजिटल किया अपने प्रोग्राम को। और उसके बाद अब हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमने कवर कर लिया है। 4 लाख से ज़्यादा एजुकेटर्स को हम ओरिएंटेशन दे चुके हैं, सेंसिटाइज कर चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 10 लाख से ज़्यादा इंटरवेंशन प्लान्स भी हमने शेयर कर दिया है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट इंक्लूजन काम कर रहा है। अब यही प्रोजेक्ट इंक्लूजन और भी छोटा छोटा प्रोग्राम्स में हम काम कर रहे हैं, और भी हमारे प्रोग्राम्स है जिसका एक छोटा छोटा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करते हैं, क्योंकि डिजिटल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग्स आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेगा फॉर द एजुकेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो डिजिटली रिसोर्सेस एंड डिजिटल आपको ट्रेनिंग हमारे ऐप में मिलेगा, जिससे कि हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। एडिशनली इंडियन साइन लैंग्वेज का कोर्स भी हमारे ऐप में है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इंडियन साइन लैंग्वेज का कोर्स करने में, आप लोग कर सकते हैं। ये कोर्स ISLRTC द्वारा हमारे ऐप में अपलोडेड है। तो जिनका भी इंटरेस्ट है, जो भी इंडियन साइन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वो हमारे ऐप में जाके सीख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ COEs है, मीन्स कुछ ऐसे सेंटर्स एंड हब्स है जहाँ पर हमारे फिजिकली मतलब बच्चे जाते हैं जिनको डिफ़िकल्टीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ है, और उनको हमारे जो एक्सपर्ट है RCI प्रोफेशनल्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे हमारे जिसको मदर्स बेस कहते हैं। तो ये सेंटर्स के जो ब्रांचेस है वो चंडीगढ़, देहरादून, गाजियाबाद, मुंबई, तिरुपति और दिल्ली में है, और भी अदर प्लेसेस में बहुत जल्दी ओपन होंगे। और इंक्लूसिव सिस्टम पे तो हम लगातार काम कर रहे हैं, चाहे हमारी बात हो गवर्नमेंट स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, समग्र शिक्षा, या फिर RCI, ISLRTC, DEPWD, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लगातार जुड़ रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हम सब तक पहुंचा सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल रिसोर्सेज। तो हमारे ऐप में आपको सिर्फ डिजिटल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि ऐप के अलावा भी हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मैं आपको आगे इन्फॉर्म करूंगी। तो उस सेशंस में भी हमारे जो एक्सपर्ट है वो डिजिटली आपके साथ जुड़ते हैं। तो कभी आपको किसी बच्चे के रिगार्डिंग भी डाउट या सजेशंस चाहिए, आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस बिहाफ में आपको डिजिटल रिसोर्सेज मिलेंगे हमारे ऐप में भी, इवेंट सेशंस वगैरह में भी हम प्रोवाइड करते हैं डिजिटल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हमारा काम कर, और इसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है CRE प्रोग्राम। तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप सब RCI प्रोफेशनल्स के लिए है। तो इसमें कोई भी RCI प्रोफेशनल इसमें रजिस्टर कर सकता है। इसमें 50 CRE पॉइंट्स हम देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, नो हिडन चार्जेस, बिल्कुल फ्री है, और मिनिमम 3 मंथ का ड्यूरेशन है। और कैसे क्या होगा और डिटेल में आइए जानते हैं। CRE प्रोग्राम को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, और सबसे पहला है फेज 1, जो कि हमारा कोर्स है, और कोर्स में आपको 21 मॉड्यूल्स मिलेंगे। एंड जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इट मीन्स आपका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। फिर आ जाता है फेज 2, जो कि है हमारा स्क्रीनिंग। तो आप एटलीस्ट किसी एक बच्चे की आपको स्क्रीनिंग करनी है। बच्चा आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, NGO से करना है, नेबरहुड से करना है, फैमिली में है, स्कूल में है, कहीं से भी आप एक बच्चा चूज़ करके उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग कंप्लीट होने के बाद इंटरवेंशन प्लान्स आपको हमारे ऐप में भी दिए जाते हैं। इवन आप लोग RCI प्रोफेशनल्स हैं तो आप लोगों के पास भी काफ़ी स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स होते हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड बच्चे के साथ काम करते हुए एक TLM आप लोग बनाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसी TLM
तो आप पिक्चर एंड उससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको ऐप में अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं, अगर वो TLM हमारा एक्सपर्ट जो है वो रिव्यू करते हैं, बेसिकली 2 से 3 दिन के अंदर रिव्यू हो जाता है, और अगर आपका TLM एक्सेप्ट होता है और आपको मिनिमम 3 मंथ इस प्रोग्राम में हो जाते हैं, तो आप अपेयर करते हैं फॉर द फाइनल असेसमेंट। मीन्स फाइनल असेसमेंट आपके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। एंड अगर आपका स्कोर 60% या उससे ज़्यादा आता है, देन आपको जो आपका CRR नंबर है वो हम RCI को फॉरवर्ड करेंगे, एंड RCI अपने टाइम के अकॉर्डिंग 20 to 25-30 डेज के अकॉर्डिंग आपको CRE पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये 3 फेसेस हैं। आज इन्हीं तीनों फेसेस को मैं डिटेल में समझ रही हूँ। देखिए, ऐप में जब आप जाते हैं, और आप में से कई टीचर्स ने प्रोफेशनल्स ने रजिस्टर कर रखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप पे जाते ही मोबाइल CRE प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे अलग से बना हुआ है CRE प्रोग्राम का ऑप्शन, आपको उसी पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो उसी में आपको कोर्स मिलेगा, इंक्लूजन एंड न्यूरोडाइवर्सिटी। ये कोर्स है इंक्लूजन एंड न्यूरोडाइवर्सिटी। इस कोर्स में टोटल 21 मॉड्यूल्स हैं। हर एक मॉड्यूल्स में लगभग 3 to 4 चैप्टर्स जो कि ऑडियो विजुअल बेस्ड है। एनिमेटेड वीडियोस हैं जो कि 2 से 3 मिनट के शॉर्ट इंटरेस्टिंग एनिमेटेड वीडियोस है, जिसका सैंपल मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बेसिकली हमारा मकसद ही रहा है कि सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही आसानी से आपको हर एक टॉपिक के बारे में समझाया जाए। अब ये बात आ जाती है कि ये कोर्स का टॉपिक कहाँ, मतलब कैसा रहेगा, क्या टॉपिक होगा। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसीज ऑन चिल्ड्रन विद NDD, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसे हम छिपी हुई अक्षमता कहते हैं, तो उनके लिए क्या एजुकेशन पॉलिसीज होते हैं वो बताया गया है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया हो या डिस्ग्राफिया हो, रीडिंग स्ट्रैटेजीज हो या मैथमेटिकल स्ट्रैटेजीज हो, बहुत सारी जानकारी आपको इस कोर्स में दी गई है। आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा जब आप इस कोर्स को करेंगे। इसी के साथ ये कोर्स करने में आपका लैंग्वेज जो है वो बैरियर ना बने। आप सब आसाम से, आप सबको असामीज लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे तो आप उस लैंग्वेज में भी कोर्स को कर सकते हैं। करेंटली 9 लैंग्वेजेस में हमारा कोर्स अवेलेबल है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, असामीज एंड पंजाबी। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में इस कोर्स को कर सकते हैं। आप में से कई प्रोफेशनल्स ऐसे भी होंगे जिन्हें रीडिंग करना अच्छा लगता है, जो पढ़ते हुए बहुत ही आसानी से वो कोर्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो ही है, वीडियो पूरा देखने के बाद आपके पास रीडिंग मटेरियल भी आता है, तो आप उसे पढ़ते हुए भी बहुत आसानी से कोर्स को कर सकते हैं। देखिए, ऐप में ऐसे शो होता है, तो सबसे पहला एक ही कोर्स आपको दिखेगा जिसका नाम है इंक्लूजन ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम। यही कोर्स पे आपको क्लिक करना है। 21 मॉड्यूल्स ओपन होते हैं, एक एक करके आपको मॉड्यूल्स को कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि हर मॉड्यूल्स के चैप्टर के अंदर आपको इस तरीके का एक एनिमेटेड वीडियो होगा। थोड़ा सा आप वीडियो देख लीजिए जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको भी हो जाए कि बेसिकली किस तरीके के वीडियोस होंगे। तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। Dyslexia, understanding the disorder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya?
Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को देखकर आपको एक आइडिया ऑलरेडी हो गया होगा कि किस तरीके के वीडियोस हैं एंड कैसे एक एक टॉपिक को समझाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे ही बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एक एनिमेटेड फॉर्म में आपको वीडियो बेस्ड हमारे कोर्स में हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी। तो बहुत ही ईजिली आप लोग हर एक टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। एंड इसके बाद मैं एक रीडिंग मटेरियल का सैम्पल भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये रीडिंग मटेरियल है और इसको देखते हुए भी, इसको पढ़ते हुए भी आप बहुत ही आसानी से कोर्स को कर सकते हैं। जब आप 21 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेंगे ऐसे वीडियो देख के एंड रीडिंग मटेरियल पढ़ते हुए, जब आप 21 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आ जाता है आपके पास एक फाइनल असेसमेंट। और जैसे आप फाइनल असेसमेंट को करते हैं और उसमें आपका स्कोर 70% या उससे ज़्यादा आता है तो आपको ये स्कोर कार्ड मिलेगा। फाइनल असेसमेंट में आपके पास कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उसमें 70% या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको मिल जाता है ये स्कोर कार्ड, ये फाइनल, ये सर्टिफिकेट जो आप देख पा रहे हैं, एक स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है, तो आपका फिर इसका मतलब ये हो जाता है जैसे आपको स्कोर कार्ड मिलता है कि आपने फेज 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आपने सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है मतलब फेज 1 कंप्लीट, अब आप मूव कर जाएंगे फेज 2 जो कि है हमारा स्क्रीनिंग पार्ट। नेक्स्ट स्टेप ही आ जाता है स्क्रीनिंग। अब आप स्क्रीनिंग के लिए एक बच्चा कहीं से भी चूज कर सकते हैं। आपके इन्वायरमेंट में कोई बच्चा है, आसपास कोई बच्चा है, ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से, स्कूल से, नेबरहुड से, आप कहीं से भी बच्चा चूज करके उसकी स्क्रीनिंग करके, मतलब एटलीस्ट आपको एक बच्चे की स्क्रीनिंग तो करनी ही है। स्क्रीनिंग 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है हमारे ऐप में। स्क्रीनिंग 1 कि बच्चे में क्या लिमिटेशंस एंड कंसर्न है। कहीं बच्चा RPWD एक्ट 2016 के जो 21 डिसेबिलिटीज होते हैं, कहीं उनमें से किसी डिसेबिलिटी में तो फॉल नहीं कर रहा, तो स्क्रीनिंग 1 में आपको ये पता चल जाता है। फिर आता है प्रोफाइलर फॉर्म कि बच्चे में क्या क्वालिटीज़ है, क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, हम अच्छे से जान पाते हैं प्रोफाइलर फॉर्म को फिल करने के बाद, मतलब प्रोफाइलर फॉर्म कंप्लीट करने के बाद। फिर आ जाता है एडवांस स्क्रीनिंग। एडवांस स्क्रीनिंग हमें हेल्प करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग लेने में कि आखिर बच्चे के कौन से डोमेन अफेक्टेड है, कॉग्निटिव, एकेडमिक, सोशल, कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड मेंटल वेलबींग, कहाँ पर बच्चे को चैलेंज है, कंसर्न है, कौन से डोमेन में, एरिया में प्रॉब्लम है, वो हमें एडवांस स्क्रीनिंग हेल्प करता है। तो तीनों स्क्रीनिंग को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर फॉर्म और एडवांस स्क्रीनिंग। इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ लिखना है आपको ऐप में जाके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस स्टेटमेंट्स आएंगे, पढ़ना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है, आंसर करना है। क्या बच्चा बात करते वक्त आई कांटेक्ट करता है, यस या नो, तो अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको आंसर करते रहना है। ठीक है, और ये जो स्क्रीनिंग टूल है वो हमारा क्लास स्पेसिफिकली डिजाइंड है। फाउंडेशन क्लास 1 and 2, प्रिपरेटरी क्लास 3 to 5, मिडिल क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी क्लास 9 to 12। मतलब जब आप डिफरेंट ग्रेड ग्रुप में स्क्रीनिंग कर रहे होंगे तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड ये रिपोर्ट्स हैं, तो हर स्क्रीनिंग पार्ट के बाद आपको रिपोर्ट जनरेट होगा, मतलब स्क्रीनिंग 1 कर लिया उसका अलग रिपोर्ट, प्रोफाइलर फॉर्म का अलग रिपोर्ट, एडवांस स्क्रीनिंग का अलग रिपोर्ट एंड बच्चे के बेसिक डिटेल्स। तो ये रिपोर्ट्स आपको विजिबल होंगे। रिपोर्ट्स में कंसल्ट क्या करना है, रेफर है, रिकमेंडेशंस है, क्या कंसर्न्स आई है, स्ट्रैटेजीज क्या है, सारी चीज़ें बताई जाती है रिपोर्ट में। क्या बच्चे में डिफिकल्टीज है आपको पता चल जाता है रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स जब आपको मिल जाता है, इट मीन्स आपने स्क्रीनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और बच्चे के कंसर्न्स आपको बता दिए गए हैं। फिर हमारे ऐप में इंटरवेंशन पार्ट एक्सेसिबल हो जाता है। बच्चे के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन प्लान्स आपको देखने को मिलेगा। एंड इवन आप लोग प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी स्ट्रैटेजीज भी हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान्स जो आपको ऐप में भी मिले आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और काम करेंगे बच्चे के साथ। तो आप लोग जब काम करते हैं बच्चे के साथ, आप लोग अपना एक TLM बनाते हैं जिससे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल करते हैं। तो बेस्ड ऑन द इंटरवेंशन प्लान्स और बच्चे के अकॉर्डिंग आप लोग उसे अच्छे से वो समझ सके या उसे सपोर्ट पहुंचे, आप लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM बनाते हैं।
तो उसी टीएलएम का एक क्लियर पिक्चर और उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन टीएलएम का आपको हमारे ऐप में अपलोड करना होता है। ध्यान रखिए, जो भी टीएलएम का पिक्चर आप अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर हो, ब्लर पिक्चर मत अपलोड कीजिए। एंड कई बार क्या करते हैं टीचर्स बच्चों के साथ टीएलएम अपलोड करते हैं तो टीएलएम में विजिबल नहीं होता। तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो भी टीएलएम आप अपलोड करें वो क्लियरली विजिबल हो कि आखिर ये टीएलएम है क्या। टीएलएम की पिक्चर क्लियर विजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि टीएलएम कैसे इफेक्टिव है और आपने इस टीएलएम को इम्प्लीमेंट कर रखा हो बच्चे पर और इफेक्टिव हो। फंक्शनल टीएलएम होना चाहिए। हमारे पास कई बार यूजर्स एंड एक्सपर्ट ऐसे भी टीएलएम अपलोड करते हैं जो कि इंटरनेट से लिए हुए होते हैं, गूगल से लिए होते हैं, स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ध्यान रहिए, ऐसा मत कीजिएगा कि कहीं गूगल से या फिर इंटरनेट से हम अपलोड कर दें, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे टीएलएम एक्सेप्ट नहीं होते हैं। आप लोग टीएलएम जो भी बना रहे हो वो फंक्शनल हो, आपने बच्चे के साथ काम किया है एंड उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम हमारे ऐप में अपलोड करेंगे। दो ऑप्शन हो सकता है। ओके, अब दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो टीएलएम एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट। अब अगर रिजेक्ट हो जाता है किसी भी रीजन से, सो डोंट वरी, आप लोग दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप प्रोग्राम में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका टीएलएम रिजेक्ट भी हो जाता है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको एक तो हमारी टीम से कॉल आ जाएगा कि आपका टीएलएम किस वजह से रिजेक्ट हुआ है और सजेशंस कि आप आगे कैसे अपलोड करें। सेकंड, ऐप में भी विजिबल होता है कि आपका टीएलएम रिजेक्ट हो गया है, हमारी टीम से भी कॉल जाएगा, फिर आप दोबारा से अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा से अगर आप अपलोड करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर हमारी टीम फिर से रिव्यू कर लेगी। अब अगर आपका टीएलएम एक्सेप्ट हो जाता है और आपको इस प्रोग्राम में मिनिमम 3 महीने हो जाते हैं, तो आपके पास ओपन हो जाता है फाइनल असेसमेंट, जो कि 10 MCQ क्वेश्चन है। और अगर आपने उसमें 60% या उससे ज़्यादा स्कोर किया तो आपका CRR नंबर हम RCI को फॉरवर्ड करते हैं एंड RCI आपको 50 CRE पॉइंट्स क्रेडिट कर देते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग 20 से 25 दिन के अंदर। ध्यान रखिए, टीएलएम जब आप अपलोड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 पिक्चर्स टीएलएम के अपलोड हो सकते हैं, वो भी 2-2 MB के। वीडियोस अपलोड नहीं होते हैं, या तो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं या तो आप एक डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर सकते हैं, मतलब एक वर्ड फाइल हो या PDF हो जिसमें कुछ पिक्चर्स हो, उसके बारे में लिखा हुआ हो, वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। वो आप एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसमें पिक्चर्स एंड लिखा हुआ भी होता है उसके बारे में, तो ईजी हो जाता है एक्सेप्ट करने के लिए, हमें समझने के लिए भी। तो ये कुछ सजेशंस है आपके लिए, बाकी वो आपकी चॉइस है आप कैसे अपलोड करना चाहते हैं, बट क्लियर पिक्चर हो एंड उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन भी आप शेयर करें और वो रियल लाइफ में अपने बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट भी कर रखो। ऐसा फंक्शनल टीएलएम होना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम जब एक्सपर्ट रिव्यू कर रही है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ हम रेटिंग भी देते हैं टीएलएम को। तो वो रेटिंग ही हम इसलिए दे रहे हैं बेस्ट। एक सेकेंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कुछ कहना है आफ्टर दिस स्लाइड आप पूछ लीजिएगा। ओके, सो जब आप टीएलएम हम एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं तो हम उसको रेटिंग करते हैं, और जो बेस्ट टीएलएम होंगे हम उन्हें रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, उनको हम एक्नॉलेज्ड करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोग अपना बेस्ट टीएलएम जरूर अपलोड कीजिएगा जिससे कि हम आपको भी एक्नॉलेज कर सकें। ठीक है, ये देखिए इंटरवेंशन प्लान्स कुछ ऐसे नजर आते हैं ऐप में, बच्चे के कंसर्न्स एंड कंसर्न्स के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन प्लान्स है, तो बहुत ही इजीली आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन आप लोग प्रोफेशनल से, आपके पास खुद की भी स्ट्रैटेजीज हैं, आपको पता है कि कैसे क्या इम्प्लीमेंट करने से बच्चों में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो ये फाइनल जर्नी है, और जर्नी बोलने से पहले मैं देख पा रही हूँ कि अख्तारक सर आप कुछ कहना चाहते थे, आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। ओके, मैं आफ्टर द सेशन आप सबके डाउट्स को लूँगी।
तो एक बार हम इस जर्नी को देख लेते हैं। अभी जितना भी हमने डिस्कस किया है मैं उसको एक शॉर्ट में आपको जर्नी के थ्रू बताऊंगी कि ओवरऑल आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट इंक्लूजन में रजिस्टर करना है, ठीक है, और सीआरई प्रोग्राम पे ही आप रजिस्टर करेंगे। अपने डिटेल्स करेक्टली फिल कीजिएगा, स्पेशली अपना सीआरआर नंबर अपना करेक्टली फिल कीजिएगा, क्योंकि उसी बेस पे आपको सीआरई पॉइंट्स मिलेंगे। और उसी में आपको कोर्स मिलेगा इंक्लूजन एंड न्यूरो डाइवर्सिटी इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम। आप उसी कोर्स को कंप्लीट करेंगे, 21 मॉड्यूल का कोर्स होगा। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको स्कोर कार्ड भी मिल जाता है। फिर आप किसी एक बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे, पूरा एडवांस स्क्रीनिंग तक। जैसे आप स्क्रीनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं तो बच्चे के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन प्लान शेयर होते हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड बच्चे के साथ काम करते हुए वक्त आप एक टीएलएम बनाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि बेस्ड होगा उस बच्चे के साथ काम करने के ऊपर, उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और जब आप टीएलएम अपलोड करते हैं उसके बारे में लिखकर भी हमें भेजते हैं, लिखकर या टाइप कर वो आपकी चॉइस है, मतलब एक रिटर्न में भी हमें चाहिए एक्सप्लेनेशन कि बेसिकली वो टीएलएम में आप कैसे, क्या टीएलएम है और कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो भी जब आप हमें बताएंगे और हमारी टीम उसे रिव्यू करेंगी, 2 से 3 दिन के अंदर रिव्यू हो जाता है। और अगर एक्सेप्ट होता है और आपको 3 महीने भी इस प्रोग्राम में हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं हमारे फाइनल प्रोग्राम असेसमेंट के लिए, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। जब आप इस 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को देते हैं और अगर आपका स्कोर 60% या उससे ज़्यादा आता है तो आपके सीआरआर नंबर को हम आरसीआई को फॉरवर्ड कर देते हैं और आपको 20 से 25 दिन के अंदर सीआरई पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब मिनिमम 3 मंथ का ड्यूरेशन में जब बात कर रही हूँ तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने बाद प्रोग्राम खत्म है, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने 10-15 दिन के अंदर ही सब कुछ कर लिया और फिर आप सोच रहे हैं कि आपको सीआरई पॉइंट्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट 3 महीने इस प्रोग्राम में काम करना होगा। मीन्स जब आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं उस रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर 3 महीने तक आपको इस प्रोग्राम से जुड़े रहना होगा, इसमें काम करना होगा। उस 3 महीने बाद ही आप एक्सेसिबल होते हैं, आप एलिजिबल होते हैं फाइनल असेसमेंट के लिए और उसके बाद ही आप सीआरई पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने तक तो हमें इस प्रोग्राम में काम करना ही होता है। सो बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम, आप लोगों को पता ही है कि ये जो प्रोग्राम है वो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। बहुत ही जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट एंड जो इसी इंक्लूजन फील्ड पे काम करते हैं, बहुत ही होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस है जिनका, सारे हमारे रिहैब प्रोफेशनल्स के द्वारा ये डिज़ाइंड है। साथ ही साथ वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, फ्रेमवर्क है, जिससे कि आप बहुत ही ईजिली बच्चों के साथ इन काम कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। और साथ ही साथ कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव तो है ही, क्योंकि 24 आवर एक्सेसिबल है ये हमारा कोर्स। आप पूरे दिन में जब भी फ्री होते हैं आप इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, तो आप लोग के पास और भी काम होते हैं। तो जब आपका टाइम होता है पूरे दिन में, आप तब इस कोर्स को कर सकते हैं। आज आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आपने 1 घंटा किया। कल आपके पास 10 मिनट का टाइम हो सकता है किसी दिन आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने स्किप किया, नेक्स्ट डे किया। वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आप सेल्फ बेस्ड ये प्रोग्राम है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल फ्री, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फ्री है और बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है ये हमारा। मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल आप इसमें कर सकते हैं। और ये बेंचमार्क है डिजिटल सीआरई प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अगर आप 1-2 घंटे का भी कहीं पे भी सेशन अटेंड करते हैं, एक तो फीस भी जाता है, प्लस 6 पॉइंट या 4 पॉइंट्स ही मिल पाते हैं। बट ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ एक तो फ्री में और पूरा 50 सीआरई पॉइंट्स हम ये क्रेडिट करते हैं आप सबको, आरसीआई प्रोफेशनल्स के लिए। तो एक बेंचमार्क है और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है, आरसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो बहुत ही ईजिली आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इंक्लूजन सेटअप को अपनाने के लिए पूरा काम कर रहे हैं, हम इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरे बेनिफिट्स हैं एंड हम चाहते हैं कि आप इसमें जुड़े, आप सबको भी इसका प्रॉफिट मिले, आप सब भी सीआरई पॉइंट्स अचीव कर पाएँ। तो ड्यूरिंग द
course, during this program, if you have any kind of doubt, any confusion, any suggestion or feedback, आप हमें कनेक्ट कर सकते थ्रू आवर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी. ये दोनों ही शेयर किया गया आपके स्क्रीन पर. यू कैन मैसेज अस एनी टाइम. आप कभी भी कर सकते हैं 24 आवर में से कभी भी, बट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा 9 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे. ठीक है, तो आपको वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5 PM के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा. बट आप अपना कंसर्न कभी भी पूछ सकते हैं. आपको मैसेज का रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, सपोर्ट जरूर किया जाएगा. एंड ये ऐप का एंड वेब लिंक का QR कोड है. तो बेसिकली ऐप को आप स्कैन कर, इस QR कोड को स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. जितने भी iOS यूज़र हैं हमारे बीच में, जिनके पास आईफोन है या जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में कोर्स को करना चाहते हैं, उनके लिए वेब लिंक है. दोनों के लिंक्स एंड सारे लिंक्स डिटेल्स आपको ग्रुप्स में भी शेयर किए जाएंगे, इवन चैट बॉक्स में भी आप बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग स्कैन कर लीजिए जिससे कि आप ऐप को डाउनलोड कर सकें. एंड जो iOS यूज़र है, जो डेस्कटॉप में करना चाहते हैं, वो वेब लिंक के QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं. इससे भी आप बहुत ही ईजिली रजिस्टर कर सकते हैं. मैं सारे लिंक्स आपको चैट बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि चैट बॉक्स के थ्रू भी आप लोगों को लिंक्स मिल जाए. ओके, टीम के द्वारा शेयर किया गया है. इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसका मैंने जिक्र आगे भी किया था, मतलब पहले किया हुआ है कि डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं. हमारे नाम से आपको पता चल गया होगा कि डाउट्स को क्लियर करने के लिए सेशंस रखे जाते हैं. तो आफ्टर द सेशन जब आप प्रोग्राम में होंगे, आप कर रहे होंगे CRE प्रोग्राम, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कंफ्यूजन है, कोई फीडबैक आपको शेयर करना है, सजेशन है, या फिर आपका कोई डाउट बच्चे के रिगार्डिंग भी है, तो यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू आवर डाउट क्लियरिंग सेशन. एंड ये मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होता है और हर वीक होता है. तो इसमें हमारे एक्सपर्ट्स का सपोर्ट आपको मिलेगा. एक्सपर्ट ज्वाइन करते हैं, स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट टीम भी. तो जो भी डाउट या कंसर्न है वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकें. तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. इसका लिंक भी आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है. लिंक हमेशा सेम रहता है. तो आई होप जो भी हमने CRE के बारे में डिस्कस किया है वो आपको उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिल गई होगी. स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज़ आप अनम्यूट कीजिए और अपने डाउट को पूछिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम? মই এবাৰ অনুৰোধ কৰিম সকলোকে যে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে, প্ৰশ্ন থাকে, প্ৰগ্ৰামটো লৈ কেনেকৈ আপোনালোকে এপটো ইউজ কৰিব, প্ৰচেছটো লৈ যিখিনি পূজা মেমে কথাখিনি ক'লে, তাৰ মাজত কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে এবাৰ সুধিব পাৰে. ময়ো আছোঁ ছেশ্যনটোত, আমাৰ লগত ৰোহিত ছাৰো আছে. তো আমি সকলোৱে মিলি আপোনালোকৰ আনচাৰ মানে কুৱেৰিজখিনি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. हाँ नमस्कार जी. হয় আনোৱাৰ ছাৰ, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ আপোনালোকে ক'লে 3 মহীয়া মানে মিনিমাম 3 মাহ লাগিব, মেক্সিমাম সময়টো কিমান বাৰু? হয় কাৰোবাৰ যদি সময় নহয় 3 মাহত যদি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কিমান মাহলৈ মেক্সিমাম থাকে সময়টো? ওকে, তো আনোৱাৰ ছাৰৰ যোনটো প্ৰশ্ন আছে, আই বিলিভ যে আমাৰ মাজত আৰু কিছু এনেকুৱা আছে ছাৰ বাইদেউসকল, তেওঁলোকৰো এটা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে 3 মাহত যদি আমি গোটেই কামখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ, কোৰ্চটো কৰাৰ কথা আছে, এটা ষ্টুডেণ্ট বা যিকোনো এটা বাচ্চা আমি স্ক্ৰীন কৰাৰ কথা আছে, তাৰ ওপৰত কাম কৰাৰ কথা আছে, TLM-টো আপলোড কৰাৰ কথা আছে, এইখিনি বস্তু যদি আমি 3 মাহত কৰিব নোৱাৰোঁ, মেক্সিমাম কিবা সময় আছে নেকি ইয়াৰ? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যে নহয়, মেক্সিমাম কোনো সময় নাই. মিনিমাম সময়টো 3 মাহ দিয়া গৈছে. মেক্সিমাম আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপোনালোকে বস্তুটো কেতিয়ালৈকে কৰে. তো মেক্সিমাম একো টাইম নাই. আপোনালোকে 3 মাহত কৰিব পাৰে, 4 মাহ, 5 মাহ, 6 মাহ, এবছৰ, আপোনালোকে নিজৰ সময় সুবিধা সুযোগ বুজি আপোনালোকে কৰিব. আৰু বস্তুটো এনেকুৱা হয়, যেনেকে প্ৰথম মই অলপ বস্তুটো হেৰি কৰি দি আছোঁ, যেনেকে ধৰক আমাৰ 3টা ফেজত কাম হ'ব. প্ৰথমটো হৈছে যে আমি কোৰ্চটো কৰিম. 21টা মডিউলৰ কোৰ্চ আছে,
যেনেকৈ আমি কোৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে ক'তো আমাৰ পেন পেপাৰৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি এই প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন এপটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তাতে আমি গোটেইকেইটা মডিউল পাই যাম ওৱান্স আমি CRE প্ৰগ্ৰামটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই কোৰ্চটো কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, এনেকুৱা নহয় যে এদিনতে কৰিব লাগিব বা কোৰ্চটো কৰিবৰ কাৰণে এসপ্তাহ 10 দিন সেনেকুৱা কোনো সময় নাই। আপোনালোকে এইটো এদিনতো কৰিব পাৰে, এসপ্তাহ লগাব পাৰে, এমাহো লগাব পাৰে। চ' যিমান সোনকালে আপোনালোকে কোৰ্চটো কৰি ল'ব, সিমান সোনকালে আপোনালোকে যিকোনো এজন বাচ্চা আপোনালোকে স্ক্ৰীন কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন এটা আহে যে বাচ্চাটো আমাৰ কোনোবা স্কুলৰ হ'ব লাগিব নেকি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যে নহয়, আমাৰ স্কুলৰ হ'লেতো বহুত ভাল, যাৰ লগত আমি অলৰেডি কাম কৰি আছো, কিয়নো আমি স্ক্ৰীন কৰিব হ'লে আমি সেই বাচ্চাটো কেনেকে ক্লাছত কেনেকে তাৰ বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা থাকে মানে আমি অবজাৰ্ভ কৰিলেহে আমি স্ক্ৰিনিংটো কৰিব পাৰিম। তো ষ্টুডেণ্টটো যদি আপোনাৰ স্কুলৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো বেলেগ স্কুলৰো হ'ব পাৰে, বেলেগ ঠাইৰো হ'ব পাৰে, আমাৰ আশে পাশে কোনোবা যদি সেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে তাকো আমি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব পাৰে, ৰিলেটিভৰ হ'ব পাৰে, মুঠ কথা যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে ইয়াতে ল'ব পাৰিব, যোনটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰে যে এই বাচ্চাটো কিবা এটা অসুবিধাত ভুগি আছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটোৰ দ্বাৰা হেল্প হ'ব। তেনেকৈ আমি স্ক্ৰিনিংটো কৰিলোঁ, তাৰো কোনো সময়সীমা নাই, আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা সুযোগ বুজি স্ক্ৰিনিং কৰিব। তাৰপিছত আমাৰ ফালৰ পৰা যোনটো ইণ্টাৰভেনশ্যন প্লানটো দিয়া যাব সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি চেঞ্জেছ দেখা পায় তাৰ মাজত আমাৰ আৰু এটা বস্তু আছে যে আপুনি এটা TLM বনাব লাগে। চ' আপোনালোকে TLMটো যেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন প্লানটো আহিব, যেতিয়া স্ক্ৰিনিং কৰিব নহয়, বাচ্চাটোৰ অসুবিধাখিনি ওলাই আহিব যে একচুৱেলি বাচ্চাটো কি চেলেঞ্জ পাই আছে। তো সেই অসুবিধা মতে আপোনাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন প্লানটো আহিব, আৰু যেতিয়া আপুনি সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰিব, শ্ৰেণীকোঠাত হওক বা অন্য ঠাইত হওক, আপুনি TLMটো ব্যৱহাৰ কৰিলে, তো লাষ্ট পৰ্যায়ত আপুনি TLMটোৰ ফটো এটা ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব, আৰু TLMটোৰ বিষয়ে আপুনি অলপ লিখিব লাগিব, এটা ডকুমেণ্ট বনাব লাগিব যে কি কি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি TLMটো বনালে, TLMটো কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এনেকুৱা দুই এটা বস্তু লিখি আপুনি ডকুমেণ্টটো যেতিয়া আপলোড কৰিব, 3 মাহ যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব, তাৰপিছতহে আপুনি ফাইনেল এছেছমেণ্টটো দিব পাৰিব। মানে 3 মাহৰ কথাটো ইয়াৰ কাৰণে কোৱা গৈছে যে মিনিমাম আমিতো এজন ষ্টুডেণ্ট স্ক্ৰিন কৰাৰ পিছতেতো আমি ধৰক সেই ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত এদিন দুদিনত কাম কৰিলে যে ঠিক হৈ যাব সেনেকুৱা নহয়। কিছু ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 10-15 দিনতে আমি এটা ভাল চেঞ্জ এটা দেখা পাব পাৰোঁ। কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এমাহো লাগিব পাৰে, 2 মাহো লাগিব পাৰে। তো এটা সময়সীমা ৰখা গৈছে 3 মাহৰ, যে মিনিমাম 3 মাহলৈকে যাতে আপোনালোকে এই গোটেই প্ৰচেছখিনি কৰে মিনিমাম, কিন্তু তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ মতে যিমান সময় লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে, তাৰ একো সময়সীমা নাই। তো আনোৱাৰ ছাৰ, আই বিলিভ আপুনি উত্তৰটো পাইছে। হয় ছাৰ, থেংক ইউ। হয়, থেংক ইউ। আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে? হয় স্যাৰ, মই আস্তাৰা খানম, বৰপেটা ব্লক। হয় বাইদেউ, ক'ব। হয় স্যাৰ, যিটো ষ্টুডেণ্ট ল'ব কৈছে সেইটো ষ্টুডেণ্টৰ এজৰ কিবা কথা আছে নেকি, যে কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে হ'ব লাগে? এজৰ বাইদেউ এনেকুৱা একো নাই। মুঠ কথাটো হৈছে যেনেকে বাইদেৱে বুজাইছিলে যে আমাৰ 4টা ষ্টেজৰ মতে আমি স্ক্ৰিনিঙৰ প্ৰশ্নকেইটা বা ষ্টেটমেণ্টকেইটা আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, সেইমতে হ'লে হ'ল। আৰু এইটো ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ ক্লাছ 1ৰো হ'ব পাৰে, ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টো হ'ব পাৰে। তো কোনো সেনেকুৱা নাই, যিকোনো শ্ৰেণীৰ ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। স্কুল গোয়িং হ'ব লাগিব? হয়। फोन करता फिर नाम है जब रिसीव करता है। पूजा मैम, एक क्वेरी यहाँ पे है कि अगर हम कोई एक स्टूडेंट लेते हैं, जरूरी है कि वो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट हो स्कूल का? अगर नहीं, कोई कोई भी स्टूडेंट बच्चा हो सकता है। हाँ, Any मान student. लीजिए वो स्कूल नहीं पढ़ रहा है, कुछ कोई ऐसा बात इश्यूज है जिसके कारण वो भी ले सकते हैं ना? Yes, school name is not mandatory in screening हम्म। tool. So वो कोई भी बच्चा चूज कर सकते हैं, चाहे वो और school कोई भी का तो है। एज क्राइटेरिया नहीं है कि कोई एज इतना होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, है? बट बच्चा होना चाहिए, मतलब क्लास 1 to 12 के उस अंदर। क्राइटेरिया में आना चाहिए हाँ, ना, कोई भी इतना एज। हाँ, ठीक है। তো বাইদেউ আপুনি যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী ল'ব পাৰিব, জাষ্ট মানে কি হয় যোনটো আমাৰ এজ পাৰ RTA যোনটো আছে যে ছাত্ৰ মানে সেই বয়সটো হ'ব লাগিব ইমানখিনি, য'ত ধৰক 1ৰ পৰা 12ৰ মাজত থকা যাতে বয়সটো হয়। এতিয়া সাপোজ ধৰক 30-35 যদি আমি লৈ লওঁ তেতিয়া মানে নহ'ব, তেতিয়া আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট নাহিব তাতে। চ' আপোনালোকে স্কুল যোৱা ষ্টুডেণ্টো ল'ব পাৰে বা স্কুলত নপঢ়া কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীও ল'ব পাৰিব। জাষ্ট মানে সেই বস্তুটো ধ্যান ৰাখিব যাতে তেওঁলোকৰ এজটো
12 লৈকে যিমানখিনি থাকিব লাগে মেক্সিমাম সেইখিনি থাকিলে হ'ল আৰু আৰু ইয়াতে UDID কাৰ্ড বা ডিজেবিলিটি কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক নে সাসপেক্ট কৰিলেও হয় যেটা আমি স্ক্ৰিনিং কৰিম UDID কাৰ্ড থাকিব লাগিব নে স্যাৰ নহয় এনেকুৱা মেন্ডেটৰি নহয় যে যোনটো বাচ্চা আমি স্ক্ৰিন কৰিম তাৰ UDID কাৰ্ডটো হ'ব লাগিব হেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে ৰেন্ডম ষ্টুডেন্ট স্ক্ৰিন কৰিব পাৰে যোনটো আপোনালোকে ভাবে যে এই হয় হয় বাচ্চাটোৰ কিবা এটা প্ৰয়োজন আছে হেনেকুৱা ষ্টুডেন্ট ল'ব পাৰে ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যাৰ ওকে থ্যাংক ইউ আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে আৰু এটা মোৰ প্ৰশ্ন আছে স্যাৰ আৰু এটা হয় হয় তো আমি প্ৰগ্ৰামটো বাৰু কৰিম এটো অনলাইন হিচাপত আমি আমাৰ CRE পইণ্টটো ক্ৰেডিট হ'ব নে অফলাইন হিচাপত ক্ৰেডিট হ'ব স্যাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এইটো অনলাইন হিচাপতে হ'ব মানে আপোনালোকে যেতিয়া গোটেই প্ৰসেছখিনি কমপ্লিট কৰিব নহয় একদম ফাইনেল এসেসমেন্টটো হয় দিব আপোনালোকৰ TLM টো যেতিয়া ৰিভিউ হৈ যাব গোটেই বস্তু ঠিক থাকিলে আমি আপোনালোকৰ যোনটো CRR নম্বৰটো আছে সেইটো RCI লৈকে প্ৰেৰণ কৰিম আৰু তাৰে পৰা 50 পইণ্টছটো আপোনাৰ হেৰিত ক্ৰেডিট হৈ যাব তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে জাস্ট খালি প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত জড়িত থাকি যিখিনি ধৰক স্ক্ৰিনিং কৰাৰ পিছত ইন্টাৰভেনশন প্লানটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব আৰু TLM টো আপুনি ফটো আৰু তাৰে ডেসক্ৰিপচনটো আপলোড কৰি ল'ব বাকি গোটেইখিনি কাম আমি কৰি দিম না মই কৈছো পইণ্টছটো যেটি হ'ব এটো সেইটো অনলাইন অনলাইন হিচাপতে হ'ব ক্ৰেডিট ক্ৰেডিট হয় অনলাইন ক্ৰেডিট হয় হ'ব হয় ঠিক আছে স্যাৰ ধন্যবাদ হয় আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে हेलो सर हेलो सर হয় हेलो হয় ক'ব सर मोर এটা মই প্রশ্ন মানে কি এজুকেটকে লৈছো হয় মই জাকিৰ স্যাৰ অলপ हेलो सर सर শুনিছে শুনা পাইছো জাকিৰ স্যাৰ ক'ব স্যার মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ প্ৰচেছটো অকনমান কৈ দিব নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছটো আমি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিম মানে মই মাজত মানে লেট হৈ গলো ঠিক আছে নিশ্চয় মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছটো আপোনালোকক কৈ দিম আৰু লগতে আৰু এজন ছাৰে কিবা এটা প্ৰশ্ন আছিলে সেইটোও এবাৰ কৈ দিব স্যার মোৰ এইটো প্ৰশ্ন আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বিষয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু মোৰো লেফট হৈ গৈছিল মাজে মাজে ডিসকানেক্ট হৈছিল তো আৰু এনি টাইপ অফ ডিজেবিলিটি ন স্যার হয় যিকোনো ডিজেবিলিটি তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছটো এনেকুৱা হৈছে যে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব য'ৰ পৰা আমি এপ ডাউনলোড কৰোঁ মোবাইলত চব গোটেই প্ৰগ্ৰামটো ডিজিটেলাইজ হয় সো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই নহয় সাৰ্চ কৰিব প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন আমি লিংকটোও দি দিছো ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰজেক্ট PROJECT প্ৰজেক্ট স্পেচ INCLUSION এইটো মই চেট বক্সত লিখি দিছো প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন প্ৰজেক্ট কৰিলে আপোনালোকে এপটো দেখা পাব এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব যেতিয়া ডাউনলোড কৰি ওপেন কৰিব নহয় তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ভাষা চুজ কৰিব লাগিব তো ভাষাটো আপোনালোকে যোনটো ভাষা চুজ কৰিব সেই ভাষাতে আপোনালোকে গোটেই প্ৰসেছখিনি দেখা পাব লিখাখিনি আৰু পোষ্টটো কৰিবৰ কাৰণে যোনটো আমি অডিও ভিডিওটো পাম সেইটো ভাষাতে আহিব তো যেতিয়া আমি CRE প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট কৰিম কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপোনাৰ নাম আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন ডেট অফ বাৰ্থ এনেকুৱা যিখিনি তাতে অপশনছ আছে সেইখিনি আপুনি ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি তাতে সাবমিট কৰিব যেতিয়া এই গোটেই প্ৰসেছখিনি হ'ব নহয় আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা প্ৰয়োজন হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে তো এটা ইয়াতে মই এড কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ মাজত হ'ব পাৰে কিছু এনেকুৱা ছাৰ বাইদেউসকল থাকিব পাৰে যোন অলৰেডি প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন প্ৰগ্ৰামটোত ইয়াৰ আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে কিন্তু CRE প্ৰগ্ৰামত ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাছিলে আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম আছে আমাৰ য'ত আমাৰ 17টা মডিউল আছে তো আপোনালোকে যদি এজ এ টিচাৰ এজ এ স্পেশাল এডুকেটৰ হিচাপে যদি আন প্ৰগ্ৰামত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে তো সেই সেম নম্বৰটো দি পেলাই কিন্তু আপোনালোকে CRE প্ৰগ্ৰামটোত ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব নোৱাৰে তাতে আহিব যে অলৰেডি এক্সিষ্ট তো আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ যদি আন বেলেগ এটা নম্বৰ আছে আপুনি সেইটো দি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে বা ঘৰৰ যিকোনো এজন সদস্যৰ নম্বৰ দিও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব তো কথাটোৰ মূল হেৰিটো হৈছে যে আমি এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপটোত গৈ CRE প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট কৰিলো ভাষাটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত মই মোৰ নিজৰ ডিটেইলছখিনি এন্টাৰ কৰি মোৰ নাম মোৰ মোবাইল নম্বৰ মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ তাৰ পিছত মোৰ কোৱালিফিকেশন এনেকুৱা কিছু ইনফৰমেশন এন্টাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই সাবমিট কৰিম তেতিয়া মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈ যাব এই CRE প্ৰগ্ৰামটো যেতিয়া মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈ যাব তাৰ পিছত বাইদেউ যেনেকৈ কৈছিলে যে আমি
কোৰ্চত গ'লে তাতে আমি মডিউল এটা দেখা পাম আৰু সেই মডিউলটোত আমি 21 কোৰ্চ এটা দেখা পাম তাতে 21টা মডিউল থাকিব সেইকেইটা বস্তু আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো একদম সিম্পল হয় এপটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব CRE প্ৰগ্ৰামটোত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তো জগত স্যাৰ আপুনি বুজিব পাৰিছেনে এতিয়া স্যার মোর এইটো আছে স্যার এইটো ইনক্লুশন আছে ন? এইটো প্রজেক্ট ইনক্লুশনটা অটোমেটিকলি আহিছে স্যার আছে তো আছে যদি স্যাৰ আপুনি চাগে ইয়াৰ আগতে আমাৰ আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম যোনটো আছিলে য'ত লাৰ্নিং ডিফিকাল্টিজ এণ্ড হেতুৰ ওপৰত এটা কোৰ্স আছে হেতু চাগে আপুনি কৰিছে তো যদি ইন কেস অলৰেডি প্ৰজেক্ট ইনক্লুজনত ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে তো আপুনি বেলেগ এটা নম্বৰ দি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব থ্যাংক ইউ স্যার ওকে আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছেনে নমস্কাৰ লব স্যাৰ হয় স্যাৰ নমস্কাৰ স্যাৰ মই ধুবুৰীৰ পৰা কৈ আছো তপন সিং হয় স্যাৰ স্যাৰ মানে যেটো আছে আমাৰ আপুনি ক'লে যে এপছ দি কৰিব পাৰিম আমি কিছুমান ল'ৰা বা ছোৱালীক আমি ইউকেএছএ ষ্টাডি ল'ব লাগিব স্যাৰ আপোনাৰ মাতটো স্পষ্টকৈ অহা নাছিলে এবাৰ ৰিপিট কৰিবনে স্যাৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব হয় হেল্ল' স্যাৰ হয় তপন স্যাৰ ক'ব মই কৈছো যে মানে কেইজন ল'ৰা বা ছোৱালীৰ মানে ইউকেএছএ ষ্টাডিটো ল'ব লাগিব ওকে তো স্যাৰ এইটোৰ উত্তৰটো হৈছে মিনিমাম এজন কিন্তু আপুনি তাতকৈ বেছিও কৰিব পাৰে ওকে স্যাৰ মিনিমাম আপুনি 50 পইণ্টছৰ কাৰণে এজন ষ্টুডেণ্টক আপুনি এটলিষ্ট স্ক্ৰিন কৰি বাকি প্ৰচেছখিনি কৰিব লাগিব হয় ৱেলকাম স্যাৰ হেল্ল' স্যাৰ মই জাকিৰে কৈছো স্যাৰ হয় জাকিৰ স্যাৰ ক'ব স্যার মই কোর্স গম পালো সব গম পালো থ্যাংক ইউ তারপরে এই আমি স্টার্ট কোর্সটো যে স্টার্ট করিম কেতিয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰিব পাৰিম ওকে তো জাকিৰ স্যাৰ আৰু লগতে মই সকলোকে এইটো বস্তুটো জনাব বিচাৰো যে কোৰ্সটো আপোনালোকে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কোনো সময় হেনেকুৱা নিৰ্ধাৰিত কৰা হোৱা নাই যে কিবা পাৰ্টিকুলাৰ ডেটত কৰিব পাৰিব হেনেকুৱা নহয় আজিৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু গোটেই যিখিনি কোৰ্সটো আছে হেতু আপুনি যদি বিচাৰে যে নহয় মই একে বহাত কৰিম একে দিনত কৰিব পাৰে দুদিনতো কৰিব পাৰে সপ্তাহো লগাব পাৰে এমাহো লগাব পাৰে তো তাৰ কোনো সময়সীমা নাই আপোনালোকে যেতিয়াই সুবিধা সুযোগ আৰু ফ্ৰী হয় সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে কৰিব তো আজিৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক বেটাৰ হ'ব কিয়নো আজি সেশনটো আমি কৰিলো তো আজিৰ পৰাই কৰিব তো সবে কৰিব পাৰিব আজিৰ পৰা থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ওকে ৱেলকাম স্যাৰ আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে হেল্ল' হয় স্যাৰ মই অলৰেডি আপোনাৰ বাৰু এনচাৰটো মই পালোঁ মই অলৰেডি প্ৰজেক্ট ইনক্লুজনৰ যোনটো 17 মডিউলৰ এটা কোৰ্চ আছিলে সেইটো কৰিছিলোঁ আৰু তাতে হয়। ধৰক মই যোনটো মোৰ হোৱাটছআপ থকা নাম্বাৰ আছিলে সেইটো দি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ এতিয়া মোৰ যোনটো বেলেগ নাম্বাৰ আছে সেইটোতে হোৱাটছআপ নাই তেতিয়া কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি স্যাৰ অসুবিধা এনেকে নহব আপুনি এটা কাম কৰিব যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব যাব নহয় তেতিয়া আপোনাৰ এটা অপচন আহে মানে OTP-টোৰ প্ৰয়োজন হয় মানে লগইন মানে যেতিয়া আপুনি একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰে হয় নে নাই সেই বস্তুটো ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে এটা OTP যায় তো যেতিয়া আপুনি মোবাইল নম্বৰটো দি পেলাই প্ৰচিড কৰিব নহয় তাতে দুটা অপচন আহিব যে OTP অন কল আৰু OTP অন হোৱাটছআপ তো আপুনি OTP অন কলটোত সিলেক্ট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সেই নম্বৰটোত এটা কল আহিব আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু OTP-টো কৈ দিয়া যাব তো তেতিয়া আপুনি কৰিব পাৰিব হয় ঠিক আছে থেংক ইউ স্যাৰ ওকে হেল্ল' স্যাৰ হয় বাইদেউ ক'ব স্যাৰ তাৰমানে মই কালি এইটো প্ৰজেক্ট ইনক্লুজনটো হেৰি কৰিছিলো ডাউনলোড কৰি তো মোৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছিল এতিয়া মোৰ এটাই নম্বৰ এতিয়া যদি মই বেলেগ মোবাইলত কি আৰু ডাউনলোড কৰি তাৰ পিছত কৰিম নেকি না এইটো মোবাইলতে এইটো নম্বৰ দি কৰিব পাৰিম বাইদেউ আপুনি বেলেগ মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব নালাগে আপোনাৰ সেম মোবাইলটোতে আপুনি লগ আউট কৰি দিব যোনটো প্ৰজেক্ট ইনক্লুজনত আপোনাৰ যোনটো নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে নহয় আপুনি প্ৰফাইলত গৈ লগ আউট কৰি দিব আকৌ যেতিয়া আপুনি এপটো ওপেন কৰিব CRE প্ৰগ্ৰামত যেতিয়া সিলেক্ট কৰিব নহয় আপুনি মোবাইল নম্বৰটো আগৰ মোবাইল নম্বৰটো নিদিব আপোনাৰ যদি এটাই নম্বৰ আছে ঘৰৰ আৰু সদস্য আছে চাগে তো তেওঁলোকৰ যিকোনো এটা নম্বৰ দি দিব পাৰে দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি আপুনি গোটেই কোৰ্সখিনি কৰিব পাৰিব হ'ব ঠিক আছে স্যাৰ ওকে থ্যাংক ইউ স্যার
ছাৰ হয় ছাৰ, হয় কওক। মই সেইটো এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছিলো। মই যিহেতু অল্টাৰনেটিভ নাম্বাৰ দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল, মোৰ মেইন নাম্বাৰটো দিব নোৱাৰিলো আৰু মোৰ হয় কৰ্চটো হয় অলৰেডি আৰম্ভও কৰিলো। কিন্তু হুম, ছাৰ হেৰি হয়, যিটো আপোনালোকে কিবা আমি যেতিয়া TLM বা কিবা ধৰণৰ বস্তুখিনি আপলোড কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে হুম, যদি কিবা ভুল হয় তাৰ পৰা আমাক যেতিয়া ৰিপ্লাই এটা দিব, হয় হয়। তেতিয়া আমাৰ এই অল্টাৰনেটিভ নাম্বাৰটোত যদি কিবা ফোন কল আহে তেতিয়া আমি ধৰিব নোৱাৰিম। তো মই আৰু এটা অ'কে, দিয়া আছে তাত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ, আপোনালোকে কমিউনিকেশ্যন হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো কৰিব পাৰিব নেকি? নিশ্চয়। হোৱাটছআপত যদি আপোনাৰ চাওক, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত দুটা বস্তু থাকিব, হোৱাটছআপ নম্বৰ এটাত আপুনি দিব পাৰে আৰু এটা আপোনাৰ নম্বৰটো। তো হোৱাটছআপ হয় নম্বৰত হয় আপুনি হোৱাটছআপ নম্বৰটো দি দিয়ক, তো যিখিনি ধৰক কমিউনিকেশ্যন থাকে আমি অ সেইটো হোৱাটছআপ নম্বৰত কৰিম। ঠিক আছে আৰু বাৰু, মই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত মোৰ মেইন নাম্বাৰটো দিয়া আছে। হয় হয়, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আৰু এটা কথা, যেনেকে ধৰক এনেকুৱা নহয় আজি আমি এই 1 ঘণ্টাৰ বা 1.5 ঘণ্টাৰ আলোচনাখিনি কৰিলো, ইয়াতে আমি ধৰক শেষ হৈ গ'ল, এনেকুৱা নহয়। আমি আপোনালোকৰ লগত গোটেই প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে যিমান দিন আপোনালোকে চলাই যাব, সিমান দিন আপোনালোকৰ লগত আমি টাচত থাকিম। তো হোৱাটছআপ গ্ৰুপো এটা বনোৱা গৈছে। মই সেই গ্ৰুপৰ আমাৰ যেনেকে DPO ছাৰ বাইদেউসকল তাতে আছে, আমি তেওঁলোকক কৈছিলো যে আপোনালোককো তাতে এড কৰি দিবৰ কাৰণে। যদি আপোনালোক তাতে এড হৈছে বহুত ভাল, আৰু যদি এড হোৱা নাই, মই সেই গ্ৰুপৰ লিংকটো আপোনালোকক এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম ইয়াতে চেট বক্সত। তো আমাৰ সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোতো আপোনালোকে এড হৈ যাব পাৰে। তেতিয়া কি হ'ব, ইন কেছ কিবা টেকনিকেল যদি অসুবিধা থাকে বা কিবা কুৱেৰি থাকে কোৰ্চ ৰিলেটেড, স্ক্ৰিনিং ৰিলেটেড, আপোনালোকে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোতো নিজৰ প্ৰশ্নখিনি ৰাখিব পাৰে আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যাতে তৎক্ষণাত আপোনালোকক সলিউশ্যনটো দিব পাৰো। মই কিছু সময়তে হোৱাটছআপৰ লিংকটো আপোনালোকক চেট বক্সত শ্বেয়াৰ কৰি আছো। থেংক ইউ ছাৰ। অ'কে, ৱেলকাম। আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছেনে? থাকিলে সুধিব। মই চেষ্টা কৰি আছো যে আপোনালোকৰ যিমান প্ৰশ্ন আছে আজি আমি এই অনলাইন ছেশ্যনটোত এটলিষ্ট যিখিনি আমি আলোচনা কৰিছো হেল্ল' ছাৰ। ইয়াতে যাতে আমি লৈ ল'ব পাৰো। হয় হেল্ল' ছাৰ। হয় ছাৰ, হয় ছাৰ ক'ব। মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে ছাৰ। হয় ক'বচোন। আমাৰ যিহেতুকে 21টা মডিউল হ'ব, হুম হুম। প্ৰত্যেকটা মডিউল শেষ হোৱাৰ লগে লগে তাত কুৱেশ্যন এনচাৰ কিবা দিবলগীয়া ব্যৱস্থা আছে নেকি? প্ৰত্যেকটা মডিউলত প্ৰশ্ন, এবাৰ ৰিপিট কৰিব ছাৰ, মই ধৰিব পৰা নাই। ছাৰ আমাৰ যিহেতুকে 21টা আপোনালোকে মডিউল দিয়াৰ হয় কথা কৈছে, হয় হয় এই 21টা মডিউলৰ ধৰ প্ৰথম মডিউলটো শেষ হ'ল, শেষ হোৱাৰ পিছত হয়। আকৌ কুৱেশ্যন এনচাৰ তাত দিবলগীয়া ব্যৱস্থাটো আছে নেকি? আছে আছে ছাৰ। মানে সেইটো যাতে আপোনালোকে যিখিনি বস্তু, ছাপ'জ মই এটা মডিউল কৰিলো, মডিউলটো পঢ়িলো বা মই ভিডিঅ'টো চালো, তাৰ পিছৰ পৰা মই কিমানখিনি শিকিলো, তাৰ কাৰণে এটা মডিউলৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা এটা এছেছমেণ্ট লোৱা যাব। কেইটামান হয়। প্ৰশ্ন থাকিব MCQ ফৰ্মেটত, সেইটো দিলে আপুনি নিজেও গম পাই থাকিব যে মই কিমানখিনি বস্তুটো বুজিলো বা জানিলো। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে 21টা মডিউল কমপ্লিট কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই কোৰ্চৰ কাৰণে এটা ফাইনেল এছেছমেণ্ট হ'ব। তো সেইটোও জৰুৰী হয়, সেইটোও আপোনালোকে দিব তাতে। ঠিক আছে। হয়, থেংক ইউ। হয় ছাৰ, নমস্কাৰ ল'ব। আকৌ হয় প্ৰশ্ন এটা আহিল মোৰ মনলৈ। এই হয় ছাৰ টোটেল মানে প্ৰগ্ৰামটো কৰোঁতে কিমান ঘণ্টা সময় লাগে, যদি কণ্টিনিউৱাছলি কৰা হয় বা সেনেকুৱা, কিমান ঘণ্টীয়া এটা পিৰিয়ড মানে? মানে গোটেই কোৰ্চটোৰ কমপ্লিট ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট, অকল সেই TLM খিনিৰ বাহিৰে কোৰ্চখিনিৰ? অ'কে, কোৰ্চটোৰ যোনটো TLM খিনিতো 21টা বেলেগ মডিউল, দিছে। হয়, কোৰ্চটোৰ যোনটো হয় 21টা হয় মডিউল আছে, ইয়াৰ যোনটো ডিউৰেशनটো আছে, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँ, হয় হয় पूजा मैम, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, जैसे हमारा 17 मॉड्यूल में 7 घंटे का कोर्स होता है ड्यूरेशन, इस 21 जी, मॉड्यूल में 7 घंटा ही है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो थोड़ा सा ड्यूरेशन नहीं है क्लियर। मेंशन। इस 21 मॉड्यूल का ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, कंप्लीटली आप लोगों की चॉइस है कि आप कब तक करना चाहते हैं। नहीं वो तो है, नहीं नहीं, लेकिन वो तो मान टाइम लीजिए तो होगा जैसे ही, कि ये तो कैसा। हाँ, मान ड्यूरेशन नहीं लीजिए, नहीं, मैडम जने के उत्तर जैसे उसमें मैं 7 मैं घंटा क्लियर मेंशन करा होगा। दिया सुनो। मैम, जैसे कि मान लीजिए जो वीडियो, जैसे कि हम लोग ये 17 मॉड्यूल का वीडियोस को दे करके हम लोग वो हाँ जी, हाँ काउंट जी। लगाते हैं ना कि 7 घंटे का है, हाँ, तो हाँ, इसमें तो 17 मॉड्यूल प्लस और कुछ मॉड्यूल्स होंगे, तो 21 टोटल मतलब है। मान लीजिए मैं अगर एक दिन में करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल हुँ। है कि एक 24 घंटे में मैं जी, कर लूँ? जी, पॉसिबल तो 1 दिन में आराम से है 24 घंटे के अंदर, पर वही है कि फॉर द बेनिफिट और बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा टाइम लेकर टाइम अगर लेके करते हैं करें। ना तो ईज़िली, मतलब आप इसे 1 हफ्ते के अंदर तो बहुत आराम से कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये 21 मॉड्यूल का एक ड्यूरेशन अगर बताना चाहें कि पूरा कोर्स 7 घंटा, आधा घंटा, 10 घंटा, तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं ना? नहीं, ऐसा भी है नहीं।
बट ये है मतलब करने को हम एक दिन में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। তো স্যার এইটো একচুৱেলি মই যিখিনি মানে কেছটো কি হ'ল আমাৰ 17টা মডিউলৰ এটা ডিউৰেশ্যন আছিলে 7 ঘণ্টাৰ। তে আমি যদি 7 ঘণ্টা ডিউৰেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ওলাইছিলো সেই যে ভিডিঅ'ছখিনি 2 মিনিট 3 মিনিটৰ থাকে তো সেই ভিডিঅ'ছৰ ডিউৰেশ্যনটো দি পেলাই 7 ঘণ্টা আছিলে। তো যিহতে ইয়াতে আপোনাৰ আৰু ধৰক 4টা মান মডিউল বেছি আছে তো ধৰি ৰাখক মই এটা আন্তাজত কৈছো কিন্তু এইটো বস্তুটো ফিক্স নহয় এয়া আৰু 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা কিন্তু আমি যদি বিচাৰো এদিনতে কৰি লও পাৰো কৰি দিব পাৰো কিন্তু ইটস বেটাৰ কি আমি অলপ সময় লওঁ আজি এটা বা দুটা মডিউল কৰিলো কালি কৰিলো তেতিয়া মানে বস্তুটো আমি অলপ ভালকে বুজিব পাৰো তো এনেকুৱা মানে আপুনি ক'ব বিচাৰে এটা মডিউলত 7 ঘণ্টা নহয় নহয় স্যার গোটে কোর্সটো নাকি স্যার গোটে কোর্সটো 21টা মুঠে 7 ঘণ্টা হয় মানে আগতে মুঠে 17টা 7 মডিউল ঘণ্টা বহুত হয় আগতে আমাৰ গোটে মডিউলটো মানে 17টা মডিউলৰ আছিলে যোনটো আমি টিচাৰ্ছৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিছিলো তাতে আমাৰ 7 ঘণ্টা আছিলে গোটে কোর্সটো মডিউল এটাত 7 ঘণ্টা নহয় মডিউল এটাত ধৰি ৰাখক আপোনাৰ মেইনলি যদি ক'ব পাৰো আমি আধা ঘণ্টা হেনকা 40 মিনিট কিছুমান অলপ কমো হ'ব পাৰে হেনকা কিন্তু এই 21টা মডিউলত তাতকে অলপ বেছি হ'ব মানে হয় ঠিক আছে আইডিয়া এটা হ'ল মানে আইডিয়াৰ কাৰণে বুজিছো কিমান সময় লাগে মই বুজিব পাৰিছো স্যার যে এটা আইডিয়া যদি মই এদিনতে কৰিব বিচাৰো তে কৰিব পাৰিম নে সম্ভৱ নহয় এদিনতো নকৰোৱে 3 মাহটো লাগিবই সেইটোতো গম পালোৱে 3 মাহটো লাগিবই মিনিমামটো 3 মাহ লাগিবই সেইটোতো গম পালোৱে হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ সো আপোনালোকে নিজৰ মতে সুবিধা সুযোগ বুজি যোনটো ভাল হয় যেনেকে ভাল হয় সেই মতে যেতিয়া অলপ আজৰি হয় তেতিয়া আপোনালোকে কোর্সটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আৰু কোর্সৰ পিছতো এটা ফাইনেল অ্যাসেসমেন্ট যেনেকে মই কলো সেইটো আপোনালোকে দিলে আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটও পাব যেনেকে ইয়াৰ আগতে এটা ডেমোস এটা দেখুৱা গৈছিলে সাৰ্টিফিকেটৰ তো তেনেকুৱা পাব আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নে থাকিলে স্যার আমার কোর্সটো যিকোনো যিটো আপুনি কোর্সটো দিছে ইয়াতে এই কোর্সটো গোটেই কি যিমান ডিজিবিলিটি আছে সবৰ ওপৰত এইটো কোর্সটো হ'ব হয় হয় আৰু আমি যিটো বাচ্চা এটা লম যিকোনো ডিজিবিলিটি এটা ললে হ'ব আর কি যিকোনো হয় যিকোনো এটা ডিজিবিলিটি ললে হ'ব কোর্সখিনি আমাৰ সব ডিজিবিলিটিৰ ওপৰতে হ'ব সব ডিজিবিলিটিৰ ওপৰতে খালি আমি যিকোনো এটা ডিজিবিলিটি লৈ আমি ষ্টুডেন্ট এটা লৈ যিকোনো ডিজিবিলিটিৰ ষ্টুডেন্ট এটা লৈ আমি মানে অ্যাসেসমেন্টটো কৰিম আর কি হয় কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত সেই ইন্টাৰভেনশন প্লানটো আহিলে সেইটো আপুনি এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াতে ধৰক এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমাৰ লগত 10 জন ষ্টুডেন্ট আছে তো মই 10 জনকে ষ্টুডেন্টক মই স্ক্ৰিন কৰি ল'ব পাৰো তাৰ পৰা মই যদি বিচাৰো মানে যোনটো বেছি মানে সোনকালে তেওঁলোকক অলপ মানে প্ৰায়োৰিটিটো আমি নিজে দিম যে মই 10 জনক স্ক্ৰিন কৰিলো তাৰ মাজত যাৰ বেছি প্ৰয়োজন সেই বাচ্চাটোৰ লগত আমি কাম কৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো তো যিকোনো এজনৰ কৰিব পাৰি বা এজনতকে বেছিও আমি ষ্টুডেন্টৰ লগত কাম কৰিব পাৰি হেনকা টাইপৰ ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ হেল্ল' আৰু হয় স্যার কব স্যার আমি এপছটো খোলাৰ লগে লগে ইয়াত আহিলে সিআরই আৰু স্পেশাল এডুকেটৰ আমি কি সিআরই প্ৰগ্ৰামটো মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিম নেকি হয় সিআরই প্ৰগ্ৰামটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব সিআরইটোত কৰিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কমপ্লিট কৰিব হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম স্যার আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে স্যার আমার কেতিয়াবা কিবা অলপ প্রবলেম হলে এইটো বুঝাত কিবা অলপ প্রবলেম হলে আপোনালোকক মেসেজ কৰিলে এটো সলিউশন পাম না স্যার নিশ্চয় পাই যাব বাইদেউ মই এটা লিংক এটা চ্যাট বক্সত লিংক এটা শেয়ার কৰিছো আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপৰ তো মই সবকে অনুৰোধ কৰিম যে সেই লিংকটোত এবাৰ ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই WhatsApp গ্ৰুপটোত এবাৰ এড হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিকোনো কোৱেৰি থাকক এই প্ৰগ্ৰামটো লৈ আপোনালোকে সেই গ্ৰুপটোত দিলে আমি ডাইৰেক্টলি মেসেজটো পাই যাম আৰু আপোনাক সমাধানটো দিবলৈ সক্ষম হ'ম ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ওকে থ্যাংক ইউ হেল্ল' হয় স্যার কব মই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছিলো হয় হেল্ল' ধৰক কাৰোবাৰ আৰচিআই ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱাই নাই কথাৰ কথা হয় মোৰ নিজৰ কথা মই কোৱা নাই বেলেগৰ কথা কৈছো তেতিয়াহ'লে এখেতে কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব স্যার ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সিআরই যোনটো পইণ্টছটো আছে 50 পইণ্টছটো এই প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে
যাৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোক কি হ'ব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো থাকিব লাগিব কাৰণ মই যদি RCI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰোঁ তেতিয়া মোৰ পইণ্টছৰ একো ভেলু নাই আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহ'লে এই প্ৰগ্ৰামটোত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত CRR নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব তো ইন কেছ ধৰক আপোনাৰ কোনোবা কলিগ বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড এনেকুৱা যোন ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনত কাম কৰি আছে কিন্তু তেওঁ RCI তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নাই তো তেওঁলোকে এই প্ৰগ্ৰামটোত CRE প্ৰগ্ৰামটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ আৰু যোনটো যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব যাব নহয় তাতে আপোনাৰ অপচন থাকিব চাব টিচাৰ স্পেচিয়েল এডুকেটৰ তো তেওঁলোক এজ এ টিচাৰ হৈও ৰেজিষ্টাৰ হৈ আমাৰ আৰু এটা কোৰ্চ আছে সেইটো কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে RCI ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাটো বাধ্যতামূলক নহয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে ওয়েলকাম স্যার আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ছাৰ বাইদেউ সবকে যে কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে এপটো লৈ আৰু এটা কথা এপটো আপোনালোকে ইন কেছ ধৰক আমাৰ মাজত কোনোবাই যদি আইফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে তো যিহতে এইটো এপটো অকল প্লে ষ্টৰত এভেইলেবল আছে তো আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৱেব লিংকটো দিয়া গৈছে চেট বক্সত বা আপোনালোকে সিম্পল গুগলত www.projectinclusion.in যদি সার্চ কৰে তাতে আমাৰ ৱেবছাইটটো পাই যাব হেতুটো আপোনালোকে গৈ আইফোনত হওক বা ল্যাপটপ ডেস্কটপত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি গোটেই প্ৰগ্ৰামখিনি কৰিব পাৰিব তো এইটো এটা এড কৰিব আছিল আই বিলিভ এতিয়া মই আৰু একো প্ৰশ্ন পোৱা নাই যিখিনি আমি আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে কথাখিনি ধৰিব পাৰিছে আমি টাচত থাকিম সবৰ লগতে कोरबात किबा आपनालोकर डाउट बा किबा क्वेरीज থাকিলে আমার লগত যোগাযোগ করিব मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूजा मैम को वो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो स्लाइड थोड़ा सा ओपन कर दें ताकि सभी एक स्क्रीनशॉट ले पाए জি তো মই এবাৰ অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকক ইয়াতে আমাৰ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া গৈছে লগতে এটা ইমেইল আইডি আছে সো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আমাৰ যোনটো হেড অফিস দিল্লী টিমৰ লগতো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ আমিতো আছোৱে বাৰু অসম টিমটো লগতে আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো নম্বৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই পেজটো ইয়াতেও আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইমেইল আইডি এটা দিয়া আছে তাতেও আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে খালি হেল্পলাইন নম্বৰটো কি হয় সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 5টা আবেলি 5টালৈকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে আমি আছো আমাক আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে কোৱেৰি আহে আপোনালোকে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপটোত শেয়াৰ কৰিব পাৰে তো আই বিলিভ এতিয়া আমাৰ কাৰো সাগে একো কোৱেৰি নাই থাকে যদি ৰেজ কৰিব পাৰিব ওকে সো মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো যে আপোনালোকে ব্যস্ততাৰ মাজত সময় উলাই আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰটোত জয়েন কৰিছে আৰু মই আৰু আমাৰ গোটেই টিমটো আশাবাদী যে আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু লগতে যিখিনি প্ৰসেস আছে সেইখিনি ফলো কৰি নিশ্চয় এই প্ৰগ্ৰামটোৰ পৰা আপোনালোকে 50 CRE পইণ্টস আৰ্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ কাৰণে যিখিনি সাপোৰ্ট আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পূজা মেমে বহুত ধুনিয়াকে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত আজি সেশনটো ৰাখিছে তাৰ কাৰণে পূজা মেম आपको भी धन्यवाद आपने बहुत अच्छे से शुरुआत से लेकर के इस प्रोग्राम को अच्छे से हम सभी के सामने आपने डिस्क्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं जितने भी आई फंक्शनरीज आज ज्वाइन हुए हैं सभी इस प्रोग्राम का अच्छे से लाभ ले पाएंगे So thank you so much. Pooja ma'am, offer to you. आप conclude कर सकते हैं अभी. Thank you so much, Amit ji. And thank you so much आप सभी respected professionals and RCI professionals and officers. आप लोग throughout the session जुड़े रहे और इतना interactively आपने participate किया. And I hope जो भी हमने discuss किया है आप उसे implement करेंगे और आप सभी को 50 CRE points बहुत ही जल्द से जल्द मिले. तो thank you so much. आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड अगर अभी किसी का भी कोई डाउट नहीं है देन आप लोग अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू মই এবাৰ লাষ্টত অনুৰোধ কৰিম আমাৰ মাজত ডিপিও স্যাৰ মেম জুন কানেক্ট হৈ আছে আপোনালোকে যদি কিবা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এড কৰিব বিচাৰে কিবা ক'ব বিচাৰে তেন্তে এবাৰ আনমিউট কৰি দুখাৰ ক'ব পাৰে হয় বৰ ধন্যবাদ কৈছিলো হয় স্যার গোটেই সেশনটো মই আসলে বহুত মানে মন দি ইমান
ধনজিত স্যার, আপোনাৰ মাতটো ব্ৰেক হৈ আছে, চাগে নেটৱৰ্ক অলপ ইছ্যু। ধনজিত ছাৰৰ চাগে নেটৱৰ্ক অলপ অসুবিধা পাই আছে, ছাৰ মাতটো অহা নাই। ময়ে অসুবিধাটো পাইছো নে চবে পাইছে অসুবিধাটো? ধনজিত ছাৰৰ মাতটো অহা নাছিল। আমিও পাইছো, অসুবিধা পাইছো স্যার, মানে স্যার। ওকে ওকে। ধনজিত ছাৰ, আপুনি যদি মোক শুনা পাই আছে? এতিয়া শুনিছেনে? এতিয়া শুনা পাইছো মই। এতিয়া শুনিছেনে? হয়, এতিয়া শুনা পাইছো স্যাৰ, এতিয়া ক্লিয়াৰ হয় হৈছে। হ'ব স্যাৰ। এনে মোৰ কোৱা কথা এইটোৱে, মই যিখিনি শুনিলো তাৰ পৰা মোৰ মনত এইটো অনুভৱ হৈছে যে আমাৰ যিসকল মোৰ কলিগ আছে ইয়াতে, ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন, এছিষ্টেণ্ট ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আৰু এডিচনেল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন যিসকল আছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো বহুত মানে টান হ'ব যেন মোৰ লগা নাই। তৎসত্বেও আমি বিভিন্ন এপ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি থাকো, এইটো মানে ডিউৰিং মানে ইউজ কিছুমান ফাংচনেল ইছ্যু কিছুমান ৰেইজ হয়, কিছুমান প্ৰব্লেমছ কিছুমান পোৱা যায়। গতিকে সেইখিনি যদি আপোনালোকে টাইমলি ৰিজলভ কৰি দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনি এইখিনি নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। মানে এইটো টান এনেকুৱা যেন মোৰ মুঠেই লগা নাই আচলতে। আৰু এপটোৰ ভিতৰত মই নিজেও সোমাই চাম বাৰু, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো মই ফাৰ্ষ্ট হেৰিতে মই কৰি ৰাখিছো, ভিতৰৰ বস্তুখিনি মই দেখিছোৱে। গতিকে খুব মানে বেছিক ইনফৰমেশ্যন খিনি লাগে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি আছে আৰু যি মানে লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কোনো ইছ্যু নাই, অসমীয়াতে যিহেতু কৰিব পাৰিব। আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত মই যিটো দেখিছো মানে ইংলিছ অসমীয়াতকে আচলতে ইংলিছটোহে কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ সুবিধাজনক। কিছুমান ৱৰ্ড মানে অলপ বহুত তেনেকে হেৰি ধৰণৰ থাকে মানে। আমাৰ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ছেক্টৰটোত আচলতে অসমীয়াৰ মানে ৱৰ্ডবিলাক পোৱা বহুত দিগদাৰ আচলতে, প্ৰপাৰ ৱৰ্ডবিলাক পোৱা। তৎসত্বেও আমাৰ মানুহে যোনে যি ভাষাত ভাল পায় বা ইচ্ছা কৰে, তেওঁলোক যিহেতু কৰাৰ সুবিধা আছে, সেইখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে অৰবিন্দ ছ'চাইটি মোৰ আগতে কাম কৰাৰ মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, খুব মানে প্লিজেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ। গতিকে মই সেই ফালৰ পৰা এই এণ্টায়াৰ আমাৰ এইটো মই প্ৰজেক্টে বুলি কৈছো, এইটো আমাৰ এই প্ৰজেক্টটো খুব বঢ়িয়াকে আমি কৰিব পাৰিম এনেকুৱা ভাবিছো। আৰু মই ক'লোৱে, আপোনালোকে যিমান আমাক ছাপোৰ্ট আগবঢ়াব, সিমানে আমি বেছি ভালকে কৰিব পাৰিম। কাৰণ টেকনিকেল হেৰিখিনি আমাৰ লগত নাই, এক্সপাৰ্টাইজখিনি আমাৰ লগত নাই। আমাৰ লগত খালি হিউমেন ৰিচোৰ্চখিনিহে আছে আচলতে। গতিকে মই আশা ৰাখিছো যি সময়তে আমাৰ মানুহৰ প্ৰব্লেম হয়, এইটো হেল্পলাইন নাম্বাৰটো দিছে, মেইল আইডিটো দিছে। গতিকে ইয়াত যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় পজিটিভ ৰেছপন্স পোৱা যাব। আৰু আজি যিসকল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন ইয়াত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলে হয়তো ৰেছপণ্ড কৰিব, বা বেলেগ কোনোবা মানুহ থাকিব, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া। গতিকে আমাৰ মানুহখিনিয়ে এইখিনি খুব ভালকে কৰিব পাৰিব, মোৰ এনেকুৱা হয়। আৰু অৰবিন্দ ছ'চাইটিয়ে আমাৰ মানুহখিনিক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে যে আগবাঢ়ি আহিছে, এইটো আমি খুব মানে ভাল পাইছো। আৰু যিসকল স্পেচিয়েল এডুকেটৰ RCA ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে CRE পইণ্টটো ইভেন ইনক্লুডিং মি, মই মোৰ নিজকে ধৰি কৈছো, এইটো কিমান জৰুৰী সেইটো মানে স্পেচিয়েল এডুকেটৰ সকলে নিশ্চয় জানে। আৰু এইটো আমি ঘৰতে বহি যদি এনেকে পাওঁ, এইটোতো বৰ মানে 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 কি আৰু, এইটো মানে এটা মানে বাম্পাৰ অফাৰ টাইপ আমাৰ কথা এটা হৈছে আচলতে আমাৰ মানুহৰ কাৰণে। গতিকে মই ভাবো সকলোৱে এই সুবিধাটো লওক, আৰু নিজৰ যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি ৰিফ্ৰেছো হ'ব, আৰু নিজৰ CRE পইণ্টটো পাব, নলেজো বাঢ়িব। গতিকে মই এইখিনি কথা কৈয়ে মই সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছো। আৰু টাইম টু টাইম যদি দৰকাৰ হয়, আকৌ ইয়াৰ পিছতো যদি দৰকাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা মিটিং যদি হয়, তেতিয়া আমি আকৌ মানে এনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰি কথাখিনি, ডাউটছ কিবা থাকিলে এইবিলাক ক্লিয়াৰ কৰাৰ এনেকুৱা থাকিব। গতিকে 3 months টাইম যিহেতু আছে, এইখিনি অলপ বঢ়িয়াকে কৰিব পাৰিব, এইটো মোৰ ধাৰণা হয়। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ ছাৰ। থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। ছাৰ, মই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অলক খোজ কৰি আছোঁ। ছাৰ, তাৰমানে আমি যিটো প্ৰজেক্ট বনাম, সেইটো দুটা লেংগুৱেজ ইউজ কৰিব পাৰিম নহয়, এছামিছ আৰু ইংলিছ? হয়, নিশ্চয় আপুনি পাৰিব ছাৰ। মই ইয়াতে এটা বস্তু এড কৰি দিওঁ, যেতিয়া ধৰক প্ৰজেক্ট ইন দা চেন্স আপুনি TLM-টোহে বনাব লাগিব ইয়াতে। তো TLM-টোৰ যোনটো ডেছক্ৰিপশ্যনটো আপুনি বনাব নহয়, সেই ডেছক্ৰিপশ্যনটো মই এবাৰ জাষ্ট পূজা মেমৰ দ্বাৰাই মই আপোনালোকক এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰাই দিওঁ। পূজা মেম, एक क्वेरी ये है कि जो हम TLM के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो अगर हमारे जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो एसमिस में लिखेंगे, कोई दिक्कत होगा उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी हाँ, लैंग्वेज। और अगर मल्टीपल लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे एसमिस इंग्लिश, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है।
बस वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दे बस कर दे हाँ बस তো সবকে মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে নিজৰ যোনটো ভাষাত আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হেতুতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব হয় মণ্ডল স্যাৰ কিবা কৈ দুটা আছিল ল্যাঙ্গুয়েজতে পাম ক'ব এছামিজ আৰু পাৰিব স্যাৰ হ্যাঁ স্যার এছামিজ আৰু ইংলিছ আচ্ছা স্যার আৰু এটা কথা যেটো যে মানে কি কোৱালিটিৰ কথা কোৱাইছে মানে যেটো ডিগ্ৰীৰ কথাটো কোৱাইছে হা এটো আমাৰ ধৰক আমি জেনেৰেল যেটো ডিগ্ৰী লৈছো আৰু যেটো স্পেশাল ডিগ্ৰী হেতু দিব লাগিব হেতু আপুনি যেতিয়া ধৰক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা সময়ত নহয় গ্ৰেজুৱেচনটো সিলেক্ট কৰিলে মানে আমি গ্ৰেজুৱেচনটো তাতে ৰাখিছো গ্ৰেজুৱেচনটো সিলেক্ট কৰিলে তাতে আপুনি গুটেই যিখিনি ধৰক আমি স্পেশাল বিএড কৰিছো বা যিখিনি কৰিছো নহয় তাতে লিষ্টটো পাই যাব আপুনি তাৰ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ওকে ওয়েলকাম সো যেনেকে ধনজিত ছাৰে কৈছিলে যে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি স্যাৰ সেইখিনি মই ধৰক এনশিওৰ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ সকলো ছাৰ বাইদেউসকলক যে আপোনালোকে কৰবাত যদি কিবা টেকনিক্যাল অসুবিধা পায় আমাৰ অসম টিমটো আছে দিল্লী টিমটো আছে সো আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত আছো যেতিয়া এই প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে ইমপ্লিমেন্ট বা ষ্টাৰ্ট আজিৰ পৰাই যদি কোৰ্সটো ষ্টাৰ্ট কৰে কৰবাত কিবা অসুবিধা পাওক আপোনালোকে তৎক্ষণাত আমাক জনাওক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে হওক বা কলৰ মাধ্যমত হওক সো আমি সেইখিনি চেষ্টা কৰিম যাতে তৎক্ষণাত আপোনালোকক ৰেজলিউশনটো দিব পাৰো সলিউশনটো দিব পাৰো তো সেইখিনি আমি সাপোর্ট কৰিমে আৰু আশা থাকিলে সকলোৱে এই বস্তুটো কৰিব আৰু এটো এটা একমাত্ৰ অনলাইন প্ৰগ্ৰাম হয় যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মানে ভাৰতত যদি আমি কওঁ 50 সিআরই পয়েন্টস পোৱা এইটোৱে এটা একমাত্ৰ বৰ্তমানলৈকে একমাত্ৰ প্ৰগ্ৰাম হয় ইয়াৰ বাহিৰে আন এনেকুৱা অনলাইন প্ৰগ্ৰাম নাই যত আপোনালোকে অনলাইনতে 50 সিআরই পয়েন্টস পাব সো এই প্ৰগ্ৰামটোৰ বেনিফিটস খিনি আপোনালোকে লওক তাৰ কাৰণে যিখিনি সাপোর্ট লাগে সেইখিনি আমি নিশ্চয় আপোনালোকক দিম সো এইখিনি কৈয়ে মোৰ কথাখিনি মই ইয়াতে সামৰিছো আকৌ এবাৰ সুধি লৈছো কাৰোবাৰ যদি কিবা এতিয়া প্ৰশ্ন থাকে এবাৰ সুধিব পাৰে হেল্ল' হয় হয় স্যার রেজিস্ট্রেশন করার সময়তে মানে তাত আছে প্রফেশন আছে প্রফেশনটো তো স্পেশাল এডুকেটর হব আৰু যেতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনৰ যাওঁ তেতিয়া অপশ্যন আহি যায় চাৰ্টিফিকেট কোৰ্স ডিপ্লোমা কোৰ্স এডভান্স ডিপ্লোমা আৰু গ্ৰাজুৱেট পোষ্ট গ্ৰাজুৱেট এনেকুৱা আহি যায় তো এই প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে স্যার প্রফেশনাল কথাটো লেখা নাই লেখা আছে কোৱালিফিকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আমাৰ এনে জেনাৰেল কোৱালিফিকেশ্যন কাৰোবাৰ গ্ৰাজুৱেট বা পোষ্ট গ্ৰাজুৱেট আছে আৰু ডিপ্লোমা আছে এইবোৰতো আমাৰ স্পেশাল এডুকেশ্যনৰ হয় তো আমি কোৱালিফিকেশ্যনটো কোনটো দেব প্ৰফেশনালটো না জেনাৰেলটো কোৱালিফিকেশ্যনটো আপুনি প্ৰফেশনালটো দিব যোনটো ধৰক আপুনি কিবা যদি ডিপ্লোমা কৰিছে বা ধৰক স্পেশাল বিএড কৰিছে যেতিয়া আপুনি গ্ৰেজুৱেচনত সিলেক্ট কৰিব গ্ৰেজুৱেচন ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তাতে লিষ্টটো পাই যাব তাৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব ওকে স্যার হয় এবাৰ কৰি চাব ইন কেস কিবা অসুবিধা হলে এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আমাক গ্ৰুপত শেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়া আমি আৰু ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিম স্যাৰ স্যার ইয়াত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট সিলেক্ট কৰাৰ লগে বেলেগ কোৰ্স নাহে তো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট নহয় আপুনি স্যাৰ কি কোৰ্সটো কৰিছে মোক এবাৰ যদি জনায় স্যার আমি ডিপ্লোমা কৰিছো তাতেও তো নাহে স্যার মোৰতো ইয়াত স্পেশাল বিএড আছিলে কিন্তু এটো নাহে ডিপ্লোমা বুলি মাৰাৰ লগে তো নাহে স্পেশাল বিএডটো যদি আছে স্যার আপুনি গ্ৰেজুৱেচনটো সিলেক্ট কৰক पूजा मैम जो स्पेशल बीएड किए हैं वो ग्रेजुएशन के अंडर पे ही तो आ जाएगा ना ये हमारा ग्रेजुएशन के अंडर ही फॉल करता है ना तो वो हमने कैटेगराइज कर रखा है जो भी आपके डिग्रीज है वो आपका वो ग्रेजुएशन डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आप उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आगे शो हो जाएगा जैसे आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे तो उसके आगे ऑप्शन दिख जाएगा कि कौन मतलब बीएड का भी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है এবাৰ চাব ইন কেস পাই যাব অপশনটো তাতে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব আৰু যদি ইন কেস কিবা ইস্যু হয় তে এটা মোক খালি স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ গ্ৰুপত এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিব ওকে সো আই বিলিভ আপোনালোকৰ যিখিনি কোৱেৰিজ আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ৰাখিছে তেন্তে আমি সেশনটো ইয়াতে সামৰিব পাৰো তো মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে সময় ওলাই সেশনটোত জয়েন কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু প্ৰগ্ৰামটো বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কৰক
और ये प्रोग्राम तो लाभ उठाबो। सो पूजा मैम, अभी आप कंक्लूड कर सकते हैं सेशन को। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी का कि थ्रू आउट द सेशन आप लोग जुड़े रहे। एंड आज का सेशन यहीं तक है। स्टिल आई थिंक किसी का डाउट है, मैं देख पा रही हूँ हैंड रेज किया है मुस्लिम उद्दीन सर ने। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। एनी डाउट? आपने हैंड रेज किया है। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच प्रोफेशनल्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आई होप जो भी हमने डिस्कस किया आप इम्प्लीमेंट करेंगे एंड सून यू आप सभी को विल गेट द CRE पॉइंट्स। एंड कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, जैसे कि अमित जी ने भी कहा है, आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, सपोर्ट मेल ID पे कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल सपोर्ट यू। एंड स्टिल अगर आपको डायरेक्टली बात करनी है, डॉक्टरिंग सेशन में जुड़ जाइएगा, आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट से बात कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। नाउ आप सब सेशन को लीव कर सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much Amit ji for your support. Thank you. Thank you.